Assalomu alaykum barodaро. Ин омадем портер бозири шаҳри Хуҷанд. Яхта аз нарху номаи портерҳо шуморо бохабар мезанем. Канал обуна шавед, лайк монданро фаромӯш накунед. Ягте лайк кам мезанем бародаро, видео падида мекунед. Чӣ хел портерҳо дар кабош нагар дар комментар нависед. Мо ҳатман омода барои шумо сиём карда мегирем. Аз шумо дастгирӣ ҳамон лайк бародаро. Рафтем бародаро, лайк бизанед. Марҳамат. Портер 2 мошин вагон соли 2014, мотор 133 CRD. Бародаро мошин авзон мекунем, хуш шурӯъ нигоҳ кунед, яке лайка бизанед. Рафтем бародаро. ҳолати балонош бародаро пешқафо саснеш мехина пана бародаро. Электропакет, регулировка бакаминка, мебелни салон, кожаный салон, коробкаш механика, кондиционер дора бародаро. Ин ҳолати салонаш. Салонош тоза як даст ин каталогаш. Ҳоло тагош нишон метем бародаро, хуш шурӯъ нигоҳ кунед. Тагош ҳам навпанал ранкериги. Сандукиш ҳам будаст. ҳолати қафош. Запаска пешқафо навпанал бародаро. Аккумулятори нав. Яке мошинча дуруну берун тоза як даст бародаро. Хайдо бошнага марҳамат, успех кунед. Бароҷони ма нархи 120,000 сомон гуфтасям, мошин боз савдо мешавад. Техасмотор утилизация солона. Марҳамат бародаро, номерашон 92 737 58 88 92 717 58 88. Хайдо марҳамат. Ина бародаро марҳамат. Портер 2 будаст, мошин вагон соли 2014. Мотора 133 CRD. Бародаро мошин авзон мекунем, хуш шурӯъ нигоҳ кунед, яке лайка бизанед. Рафтем бародаро. ҳолати балонош сасниш нав бародаро. Пешқафо. Пешаш қафош пашка будаст, пешаш камтар гаштик бародаро. Электропакет, регулировка бакаминка, мебелни салон, кожаный салон, коробкаш механика, кондиционер дора бародаро. Ин ҳолати. Чанд гуфтира? 117,000 сом. Ина ҳолати тагош марҳамат бародаро. балони қафош пашка. бародаро запаска пешқафо ҳаст. Аккумулятор нав. ҳама бародаро. Техосмотр утилизация дорад. Техосмотр салон аст. нархша бародарҷон ман 117,000 сомон гуфтам, мошин боз савдо мешавад. Хелро бошам марҳамат. Номеро мемонем, занг зан мошина савдо кара бигиред. 11 118 99 59. ҳаст мехелро. Марҳамат бародаро. Бародаро марҳамат. Яхта дига портер 2 будаст. Мошин вагон соли 2014 ки дар комментар неси гуд бародаро. Коробкаш автомат дар гуфта, ин дуюм автомат. Коробкаш автомат сиёмка мекунем. Хуш шурӯъ нигоҳ кунед бародаро. Моторош 133 CRD будаст. Оти балонош пешқафо сасняниш намеша бародаро. Ина электропакет, регулировка бакаминка, мебелни салон, кожаный салон, мультирул, коробкаш автомат. Монитор дора бародаро, монитораш Android будаст. Ина пробегоша бо асоибаш пуста мегирад заноза. ҳолати тагош нав бародаро, ина инҷош ранг шудагӣ. VIP Porter 2. Запаска пешқафо ҳаст бародаро, запаскош ҳам нав будаст. ин неша бародаро 110,000 сомон гуфтам, мошин боз савдо мешавад. Хайдро бошам марҳамат. номеро мемонем, занг зан мошина савдо кара бигиред. 11 118 99 59. яке бародаро успех кунед. Коробкаш автомат 110,000 сомон. ин неша 110 не? ин 110,000 сомон успех кунед. ҷошда бардоре бародаро. хел нарх редка мешавад. марҳамат бародаро. бародаро портер 1 будаст.
اینا ساسیای ماشین ناپانا سال 2000 موتورش پرستای میشه باردارو نقش 75000 سوم کسیان نمرش 200 اینا ایشون برو باردارو 200 34 مرحبا باردارو ماشین آزاد میتونم خوش شیرینی کنه حالا کی بالونش ناوداست هفوش گاشتی کامپا تو elektrik paket salondosh kojini salon باردارو این خیلی ناو کرگی کجاشه ناپانا коробкаш механика حالتی салонаш هم خیلی وای نباردارو салонаш هم نه حالتی تگوش هم خوشوره باردارو خیلی کوزوف خوش کرگی با نمیخواه ساسیانی باردارو پارت یک دوتا запаска دارد 75000 сомон тасан میازم باردارو خوشوره نگاه کنید خریدارو باشد مرحمت سپیک کنید باردارو نمی نمره زنگ میزنید ماشین سیناتی پایید مرحمت باردارو اینا باردارو این کیه بانگو بود است بانگو 3 سلام علیکم شما نازم ما تین شما چند سوده ما گینه چند سوده نه 150 سیان معامله میشه 150000 сомон тасян савдо мешудааст бародаро ина моторош 133 мотор 133 мошин вагон соли 2016 ҳолати балону пешқафо бародаро пачка ика электропакет бебени салон ультирул кожини салон бародаро коробкаш механика кондиционер обогрев руля ҳама дар отош ҳаст бародаро این تگوشم یخ بایم دست باردارم запаскол پیش قفو هست ساندویچ هم بود دست باردارم این تروش هم بود است این запаски قفو اینش پیشش بود است اینو باردارو تخصصات утилизация دارد همه دکمنتور 6 روز شده است دکمنتری شما اینه خریدارو هست می‌باردارو چند سیده کنه 150000 сомон тасян ماشین با سودا میشه خریدارو باشد مرحمت 92 755 17 85 سپیک کنه باردارو بانگی تازه بود است همین 2 هفته شدیم فرام دیگه شد یک هفته شدن نه یک هفته شده است فرام دیگه شد سپیک کنه باردارو میشه زلی اون نمیدونم اینجا الکترومبیل میزه Aktemde benim rangaj taksi kaydında. Kedi karton ediyor mu? Vay tarafa kaçtık bu. Yandı ya. Aa, çapule. Çapule ko? Yaxşı ponza arzon meşe. Yaxşı ponza sol aşağı. Sonra O yamanca ne bileyim de. Çorda. Sola duvarı çorda bu da. Saksiyayı vay bu. Hey. Moşincha toza baradaro. Balonu pachka budasi. Zapaska peshqafo dora baradaro. Ne bu chi mefora baradaro? 115000 сомон. Yaxtan duruşa nishon metim, son nomero meguyam. Duta elektropaket baradaro, regrovka bakameka, kojini salon, коробкаш mexanika, konditsioner dora baradaro. Inayi holati salonlash budas. اینجا نمره شما دست از نمره شما نه مرحمت زنگزه سودا کرد بگیره 98 3 4 27 53 هست میخیر دارم مرحمت باردارم